Obe TV kodo la première TV po na mi karibon mo do me bi mi do dagbero fide mi de tiyan sin mi me no je hundo kanko hoji voto zagbe akuno zagbe nu ye me sisen itole yo na do gbenu mi de din do mi de no sombo no wa le nkan ton le mi de mi atinjo kan mi no do aziza me ndo gbenu mi di ti o mi na yi nu wa yo kan ino pono no ho safia na do gbenu yen pori polo pole chabije nya tochi na karibon ho to super mi de ma yo to pa yo lai ne mai mo e o mi na to gbenu tra la ye mi to potole nu yen so ro o ko mi ton metole e de we zon bo mi de no do te gbedo yin akuno zangbe oje po ve oje gan le ke won mi lo mo mi na wa ko sa po ka je gan wo mo do o to obi no yin gbe ton se to na ji na ja na yi no so nda so no ka won ndo fi papier d'amour do me mo we mo no ko proprio sin ndo fi o mama se gbura mi dokutu wa di o Jesu fon sin ku kede si eku we ya eku Judas se ya ese bi era ku tu o me wo gan ko me ka ka ni Judas mo enesi ha e mo sisa ko bosa o sisen ho de la paje gbo ho de la paje gbo plan fi dia fi le ji le ka je le son kan ji façon da ni akon so do ni ayi fi le ba ko de ba je mi ko si la fi ne ba ne ka pe de we mi to ya so ka da hwan ko de we mi la to kun no permettre bo mi le fi ne le o we ya so ka ba da hwan ko ne mi adogbenu ye mi ton kon tele de le ya so ka ba na hwan ko we no akuno san pe wa je ye bi de bi na ya so ka ba na hwan ko te gbe sin hallelujah wa to fasu ne mi kare bon fomen agbaza ojo san do le no logbon mi to penu ma o afomi ton ko le ko egbe ta me kuturi mi ton mi dero kele no tono na ka bi no tono me le vole e no tono me le vole me le mo be je ton ji o e no se e no wazo o kono to pe nu bagidi do ne ka di bon nya so ka vivre ta bagidi e on ka ko bi oro so ka me da lu ne nte kon ka bi ni so mi aka bi wa so e ga ya e ote ko apo e no akulo gbado to e for mi bon mi mo mi de yo akulo zagbe yo e lo vivi nu mi Jesu kunu boa Jesu ko ja jo do be do de do gbo ne bo we ma ka do bro de Jesu ise Judas ngaba bo Judas na kwa chere ya wazo ba itilote every to wa je to gan black john so no mo do ndo lo me e me de na do na blame lu na do to ga hoto bo na yo to ga blame ko mbo mi na je tun to yo na do gbe mbo e na fi mi ajokanu ajokanu dada gbe e do nu wa le nkan to me mi de su mi ko ton bi no no me janwe eyin ko ta ji o mi de mi na se wa asisa ko mi na ya gbo ko me na class asisa chingan visco wa ben visco avoda ko sin chicken visco asisa mo nkan to ji kan lo bo to ono ke jo mo nkan to asisa ko sin apa ko jo e chobo mo je me mi na yi kon nu mi le ma le yi de do nu bla yo nu bla bla nu e de me le yo mi na tun bi san de tin bi mi di ko ta joji asuporo asipo emi lo bo mi lo po sunu ohenado achedo alokamado sike nyonu oton jia sunu ohenado achede jia ko ive ado mi delebo mi se wa ko sa filo bra kendego pede one kono che humo sunu po atake ohenado achedo alokamado asike asitu eton jia hota dada gbe wa bo ano tonto inu kon do tonto do kon do ke gba we kabi mayin mewe kade do tegbe enu su remeton le lo no le talo di kono e ka susua sunu bidache be ya lo kamaro si asi tonton ai kabi e do we de bunu mi ayi me ho de bunu e ma da go lo kabi eni bi o me pon ai e ma da go lo ma kan bi ona do asuton ka do achedo alokamado sike ton jiaji eyin aso yin mo na wara khosu fu ebo no lo pe de yon yu fetret
e yon no mo lo ko tele ti mi le don ya o e kan agbara se mi don gusi portable mi don kon o amo e mo ra ti re fi ende ndo wichi bo do family ti me ba su che sin ye gole ndi o asu ton do droit no portable ton ko bi no gan bi me e do na cambio de mas na we so portable to mi to bo so a so we yon no e bo do ko ba cambio yon niveau do asu mi ton re o pa to ko su asu mi ton re na do a che do a lo kamaro su ke mi ton dia hora hoye le gbanu lo hui lo bueno chite bonita keni kabi o yin lo din yin lo ayi so portable una pon ete akajan pon de mi portable lo kamaro sikeo me ro po ton we me ro po na hin eton lo po so na hin ton no na hin ton won asumi to ra che do a lo kamaro su ke mi ton dia tension zone hu e ba ni ede ba kan bi o gbakedi asito sin alo kamaro sikio akada chena awon so e oui nyonu nyon lobonu amayonu ya won ya we me ko le do mo e ma ba donu kasudo do biba o fino don meye supo bonu asito e nyonu to bo kwa de sunu ado jiride adaro ko me bonu kaka si wo mi ro po amaro jiride o tuton abe do mejide alo kamaro siketon aipon abe khuru zo azonoko khuru de wa kabi won yendo a cité sin alo kamaro sike ko na yo da egbero elegbero ta ki ba ya gbago ayin sun ene ni o khuru fineri brando khubra timenu mero yemi tole pon yo nyonu e mo mi de yo sewe no na me bon me ko mi tole no do menjile de endo semesito ya mo andoji bonu nyonu o ina no kho to isa o bona doji bo mi pe ko pe bo mi na gbepli me o bonu wan yin o de o bonu didide o de o adonai alokamaro sike ton ko do nu mo nkan ton edo wendo gege hengle we bo afoyon eno asito yo vlafo azome khwede we de yo eno ambo sunde le noti lobo alokamaro sike ne yan asito ton bo ko sun adon ya simi ton ton e bo ka tun lo ganji ro menjile de edo azome khwele bo kontonton alo azome gbeton le o ina won ni kanflan eno amo bo azome gbe na do onu ele gan ro kwize yo a o se jawe ando tekpon we me ndo tekpon we wa me sunu amo yaya e yo do mi me sunu le mi me le bo mi no kwa upere wa àwọn mo ku je to le esu pa sunu le ene hun o sunu o mo gbo e soro na kam yo me kai me wa le me e so mo na kam yo ya aba wo ko ngbe ne e ya bo apodo queen ko nbi pe o wa wo na ma kai kon e lo no nyunu e do mi de le nyun le ye bi di me kanflan na ji no chile ye bi indo nyunu o to me je na no e de o edodo ara je gudo ton brado gudo chochocho o fi gare ayi ma ja isin wa kere ne be no ko do me gble do egbedi mi no pon eyin gba fi bombo mi ton le yovo le be no ble oui tu m'as trahi tu m'as fait non endo ma we na we yo edodo de ando alokamaro sike ton be no le vo amo conflan eno amo bo nyon osunde le notin bon nde yin len kaju bo eno bro cuire bo eno nyon ndo azome o we me sunu o anado nu e wan ni e de le mo abi mo ene o edo wen do ren bi do we de le no atin bo ko no mo no ha mo koton yo anado de asemiton e ta fagbe e po mele po ranu bra edo honu meton le wonu aka edo ho meton le bo e ma se ho weton ayo be ma bana e ma o se ho weton jen ko mo se vie ton si ho yo e re no vie ton negoci hoto sa do eso na se hoto ya no atagba to supo o zanle dion o melio o ko le bo egbo ti hui meton bonu o ma ya pa lo pa won se ke go ojen yo eyo e ma don si o si a e na tun e dika kono pa ki di o ku lo a chedo eyan lo kan ma do se ke yan to ton e ku da chede ti o wa ka do tan dan na ilu na da cheda do no so ko ma to chuno le ba kono e do so so aji e ti to ka do amo ba ki di ho tan bo do ho ni yen tan ko ne do ne lo egbezangbe yo min mabobo nu min no do ho to ho mi dele ku to ho le ko hunwai ku to ho le o yi ko hunwai mi ze enya fodo gbe sin ali ho we wayo fodo gbe yo o aloka ma lo zigo de da iwe a deboa e de me mi don le ko nu ya egbezangbe di aloka ma lo zigo ga gba to afodo gbe yo fi ka be sin ni e no jere asiche niye
mais le quoi ton les on a si ton boy bon mais le quoi ton VC do yon do ko me buto dai e ndo njire ababu na semi to no fine si zina kaka igbada ni o mais de suwe no chonyo no hakuto le do kuto le gen ye soro ndi mo ya amro do kuto le mama yin ko nu e ko nu bi kuro ko gbeji o mi ati ku ba jonu kuto le ile secondo di no kuto le kun so ndi mo yo da do ama do to me biji no do portable me kun pon yon we ma ndo yon chicho we ne ndo sare di eno su won le chono le da lo jipon do ho mi ton de su no ka susu aji eno asuble do sum di ton le yon we da su bo wa su ko yo anu amono sin pe o to sisa me ho iwa ile yo iwa egbe zangbe di on ka so imo a ko si wa ko ton hakpon to bo wa ko do ho me wona le vodo o ko si opa o ko do na le nu awe ya esi imo nyonu kana blo bura kokodu do portable me e mo we jai si no apato e aboyi apela nyonu we dai buko divi vla fo de we aton lo komeni yo we de so na do wezu buna gbon won we gbe me fiton bi me buna te gbon ka bo nyonu ni no vie mi to le godo si zanzan kaka igbada mama nyonu gbewe yo e ba yin winu sunu ne e ba kon le vona avenue de Vilaine si sogudo eno ko tava si nyonu ko to ça hein ba fo yo mais ko ye koko ya so me pon le parce camarade je no do camarade o promotionnaire ouais le ouais mais ko ko tampon vlafo o ni aro sable me buru munya yo mais ne ko wa su ko mais ne ko so do kan cha dia et non bloqué ka bo e ya se portable ton ana mo appel vidéo le soir tu nous dis appel vidéo manqué appel vidéo et il peut voir et non mon bi et nous disons à photo que on te bi convedo à photo que non ton sur comme bi mlan ya oh mais là et nous dit do rio non te mati menu do rio ni a photo bu ya walo di lady bo nyunu bi na zabuna na sisi asuto bu na susu asuno do nyonu do yin sun da nyonu wi we na yin lo tani mo we na e do na yin e ka so mo nyonu ko to ça pour appel vidéo lancer c'est tout son les voix côté ka dija eni mo me de si ado si no no photo ça bra no lancer appel vidéo gono ero gbe o kun pede alofa ina yan modo eyin me de bodo una do achedo asite si portable dija modo ere so modo le jiro mi gbe won kwa to ko suro emi le yan nu emi yan aso mi ton kuna do achedo aloka ma do sike mi le ton ji o aso e ka dawa ko safine e tet mi do aso mi ton kuna do achedo aloka ma do sike mi ton ji o e ma donu e de jemi doro kakabo aje posi o confiance de koro fine ti di de daho de koro fine ho chobo mi je po eyin portable yen ton je na ze chobo na tun do le blo e o e ka yun ti chowe zombo yun na no aloji yun na siwebo e sinu konto yon go e yin do je mene ko atogu de e ma vivine don we do dagono de yo yen do takona portable vive de yin bo yo blobo privé we mais le poton ouais et de la surtout na waze et ton e kademe contact ton mademene ton de mademene when to gwi gba wen do sunu ni ze nyonu si portable et te jan pon de me nyere sunu na ze ton et te sonné yo vilaine so ni te jan mon do Jacqueline we bo ko me chena wala do ne le bino ti ko me nu nyonu bo zan wa kuo mi no today mi na do gboni yan do mi ne ko no mo Jacqueline et te di Jacqueline no de ko ka ton aso me gbe ton we ko ka ton e de sunu mo Jacob ne we me ni oyin we bo yo nu kuon nde we yin bo nu mo ko me no santa mo we de one bo nu do je abado fifa ni no hwen do to me o e nya lo ndele a o vi no do kwi be no ina lo vie ma ka su pe di do a e no beta do a je kon tension zon na wiwe e na wiwe azomraje a azomraje e mo hu na o de tu mo mi da ko gbelegbele de ohun wa roje eroje alopa bo yin yonu we do ho yonu we do asomi ton kura che lo burando a che do aloka ma do sike mi le ton ji yo de vocado e mi le o asu mi ton do a che le ji tadan na yi no te to aka no mo hoda hoy eyin fo dun gbe ogo su le je yan mi no e mi akan ya me apron to mi no so wa tanta
Oh, bebe ko kun ku egbedi. Mai mo a. Nyonwe da subo da suwe yo. Be ho portable ni yo. Be to na yi mebu ayile yo mede yin we na yi. Be to de ke e vora suton si meleji yo. E an ba pede do famille de suton le me. Pede. Adje, mede fo si kanwe yo. Ça veut dire que me masser comme adje, mede fo si responsabilité gule. Adje a check pe pa mede fo ton gule. Nous me odo yo, e we ase. Mi odo be odo ti topo no pe na du mi kaka bon soli. Ta e na blo ade, do asutu egon yo. Asilo mon koton pere do to ko ya. To no te pogo wa. Me we ton ru to e bo ton sin te bo ton afo to e. But enyo wa lo ka mo do si ko e we honwe. Nta kwa ka do kaka bra hora do asutu e po ko no to san kwa lo po ji do le eto. Bo wa so we to ma se pon portable fwe to me. Me kan ilo hwe. Bo me ne we ko ime bo. Asute si mo me lo. Me menyon le o kan flan. Beto tete bien mi. Ho ane gono do dine. Eyin aije wonu sun le fo tanda den ata fo pe ya. Nu edo sun le hwe yo. Kegeyin portable aloka ma lo sike WhatsApp Facebook. Amo me odo Facebook ji. Amaka do portable la ya. Boyin penu yen da hwe ni ama lo media mo Facebook de ti ene. Tan ton ko flavo ti bonu asu ya ta lo ko yo gbe yo. Ton ka mete si no we ko wa aje ren onu yo e asun do nu ene le bi. But I mo me on Facebook ji. But mi do mi de asuko ya de me. But mi do mi de to ke siri mi de kaka be jide si mo ye to ero po a. Ba se photo to se de. Be do ye ke de pe ayan mi si ka ganti. O he tu nukun chom. Ni ne le don we de bi fi yo. Akodo asuto ohu ene. Do asuko ton apo yo asuto do wa lo brondo. Ele le we a. But me fo ka do yo. Ba papa ido la to me bi ti siso ji. Ba fi mi ka mo mi de de. Ba ara asuko be rendezvous. Ndeka son nene aloka ma sike to e be son nene defo nyemo bo portable aloka ma sike ne do ede yo ede nyonu inte do e wado ede inte e do ka do portable me do asuta kaka be do e o ndeka fu ba roka ka do aloka me do yin we soli e wa pon yo ko egun do ni pe appel video bele ti asuta na lu ka mia o kete e maka aloka ma lo sike mo ko ton da ya nuwe ne na lo ti je ka be na do se to mele fu lo to ta de foli gbe ya hun ko e ho to me ho aloka ma lo sike e zon lo bo ya gba ti so nuwe ne o sa je ka de bo ti fi de bo ti we si bo e gbe wa lo ka no kaka lo bo ti mo ko to ya mo ko to esin o da won so aturo o gbagidi we no yo na za aloka ma lo sike na flu we na o ho do ndi yo je ndo ndi yo nu kan bi we do nu edo mi de je yo jiri de ho do mi de be jiri de ho do mi de bo wa me sunu we yo bo ndo me jile de awuri bonu asito we se ho do ndi ganji me do fi nu on besin ne do fi besin ne bo wuli nu asi meton bo tun te to me bo yun nu on de suna tun te to me e we ndo me jile anabote cho asito kaka bobrole yo ene wa gbo ho enabote ndo menjire ero fini abanoze aloka maro siketon lobono pon no tro le je na joto de mesi bo dion ene ndo po ya de ablo e yo ena zon bo ndo nu anu mede we de yo wonu enwa le yo ena no do yo vole wole wi ero fini yo eno sunsun amo e ho fini yo eblo do ayi to e asorote jomi do ma do do ni eno sunsun o eblo do menjire ayi wole wi e we ba na dosi humo asitozi nu wale yo asito yo egbo vigwilu nu ene bo dion ena no sunsun ene o egbo ho no kan yun da ko bo dion enwa go sunsun mo ede so ma mo abo funu mi o aka funu mi an fie enko enye ne ohun eno menjelere ayi mede do mi me wa fie me play feed yo sero pro bo do mi bo eno mi bi ohun do mi to me o mi do nu eyin abiye bo abi mero pro don se do mero pro don eno di ayin peto lo te bonu ayi to edo le won po yun no po mi no khome bonu gwa me sunu ayi to edo le bonu yun no se ayi do le bonu etu no menjile de mi po po bo won yi kho bonu yi kho nu tegbe ayi khongbe bonu e wa yi dasa kholi henu to e bo yi mlan nu mere vuo e pe se do e yo e na ba won bo anabote ro hu yo e we ho do enande o fineri no vite kuro ma do bo ina e we ndo ho e do fine zande di modo menjile de sunu o ekunu dala lo kan ton pon lo be e wa dala lo kan ton yo e we no lo se abi bo we me sun glegbe no so lo sunu ayin sunu ipe bondo menjile de anu ti hui bo mo do ho de aboro fine bondo de
ama mo don nu wa de gloro a nu na de no de ba chen we nu na de ga we no me jile ana o fine ko vlafo ana o fine vlafo bon we de anu ya gba si to sin o kan ma lo sike wa bon nu e wa me be won bon alukan ma lo sike ton e an donu bon sunu kan flan esi no viton ni we fine ni mra danu mra décrocher ni no décrocher pon bon sunu na tun wa mra be ko pon ene le bi o abi we bon no meji blo bon de kaka ina gbaje we ni no do won aza nu me ko le bo meji re nyonu bo no e ro ko sa no gbandan bo no ko ti sa bo no yen zia yi ti ro le nu we bo no ko me nyonu wa do mi na ta fun mi o pe bo no ayi fi de bu je we o we na de gba ro so edi no bije edi o bi bo di alo kamaro si ke meton edi ma do ache na nyanya de be oh nyanya de ko de me no wezo mbo nyanya ma de me yo eno klem alokan bono de nyon asito yo edo to me mono yi bono yi agban kan fla e o ko re fi ni yo bono yi dasi e na yi da yo nyon de le de hu bo dokun agan lo ken le bono to pa kimesi bono yi bo mele na yo le agban ti o fi te ka le fle hu bo edin bono me ko akobo nyon na le kete asito ero nu mo nkan to boro alokan ma boro me yo e ti won e da for me gbe gona amara asi e to do ko e ku hun e so do pe ji to amodo de me e o gbe e gbofo e gbofo bi o ko no la won so ache di dodo alo kamaro sike yon ton ji o nyanya de me do we de sumo si gbe o e blodo ade ku ma wa humi o ene on we ani we so mo pe to karo ti o e kono yi vlafo onu kan to pa lo bono do kloglo e nenka no gbo ena yomi pota me gbo kloglo me si gbesa me ku me de to ni ma hu o na yo en la ride o asutu e Ronaldo achedo alo kamaro sike ni so pe ji ku to no ene o nyanya academia ni de do achedo reje ko bi fu enu je o nyanya de me Nya de me ado wen de pla ko me dom. Ni ado wen je wo nyanya de bu de me oh na ji na wa to so sutu e ku Ronaldo achede ji o nyanya de me de ko proche de nyun na de chuba gbera so ton kwando da wen su e ndo je dide dogun jogumo de yo gono chere yo ani kazon amonyo no ko pota gbo kakabo idoko ni kakabe wa hotobe ni were so akotun lo je mene ke alo kamaro sike ne o nu no he wa supo we mana ba nyonu e re alo kamaro sike o bobo kakabo na so wa hotobe re awa gonche mi na do le na no gonche bo ni dosi no to nyonu kana hoto sa de we mi do sin nyon de gbetin bo sunu do ekunado nu mi to mi no yo na android mi bo se roche fo ban rete a princesse be igbe na hu alo kan mi ton pevi jaki o gbe o e we no re me azome o etun e no re android do la zome bueno do before la zome be no sunu amu me la zome e we no ete Yaya. Ewe ino. Yaya we ino. Yaya. Ewe ino. Ai ma do nyonu sita me e ma zero tatome wo. Da. O edo ni o tadun no do mi po igbe me. Nde juro ekun fe do ku yo so me. Boy so for fi odo fine bo so le odo fine bo so le odo. Emi won le hun. E be fi mi po. Sunu le igbe lo su eni o tu bo ye gele no. Alo wa lo de le zero tameni. Ma wo ni me ro fún mi ton le gbe ji on mi do adon mo nkan ton don e asiche si alo kamaro sikia e o yen do na che na dandan yen do na do che na dandan nyonu sunu aro da che na wa ya di lo gbe mi do fún mi ton gbe don mi je mi tun wa che o mo do iton na ino do iton ba ke de suwo e na siko e de subo ton wa to ko su de su e o li na igbe lo mo na yon ne le na igbe mo na yo ni mi dere so mi mo de kan gbe mi nei eyin asisa ko yo modo eyin ko ta di sin san mi free yo asisa ko je mi no do nta bo de nta ko do bi be me o asisa chingan e na go sin agbo to ko me na do kesi tan mi soso cheche nem gare bon ganji mi dagwe ya mi dagwe e me ro dan lero e biro giro tubo mi wayi kanji fe na tero me de mi si lo mi ton lo bo jale bo wa akuno gbe to na baro tetan me ami mi no se soso cheche e tero mi kare be soso jeje o we
soso nko ti we mo no ti we no lo mi no soso be de si wen so me wen sila j'ai nous quand on famille ti plo me we si we go me ka ho ko tara ikaka be lo mi we ne no fe pon gongba ko ta in comment bu bio we so j'ai ogonu soso alaga me lo double soso jeje la gamme et ouais le soso jeje tu me no le ago enfant de 70 ans na me no le ago na e ho kaga de do e dia fi pe vi ro do ho me ho do wi me do e di jene fi pe vi e no do ho me ho no ho. La sagesse ne dépend pas des cheveux blancs. Je vous donne un bon énoncé. Et des 70 ans vivants, on doit 10 ans vivants. Pour cas de 10 ans vivants, on doit 70 ans vivants. On me dit, mais il n'y a pas vous pour qu'on doit mais on doit quand maman, ameno kendaho. Abi. Mais tu as pas. Ben il nous grille. Et on nous sait. Bon, ah il romba on peut nous sait. Mais tu flas rien pas de voiture mais là rangi. Mais ouais jomo ye do vérité no yon senu ye di me do modo we oyi mo gbo a soso mako boy do agada ni do yomi ma po irunde me bo a lo chona kwa tinke nuglunu yi kedewe oye mando ta mi anodo nuglunu iwe me peton vono pon mi egbe ni mo fo tete nuglunu ikere oye rameno a dit do me te rameno me dit ramon koton ko gaga cambio me quand même to won supo a ko me sin han wa yin ko la nu a do vérité we no do re ko me sin han wa ramon koton wa re sunu asidato adasi sin ganji we do e ba ko da su e e wan vive ka su to e na venwe ti o mi me da si le to do mi to e da si le mi do gbe ya ba si mi to da dogo gbelele ma ji a ma gbo ayo alo kan je gbe to me po mere jire ko ko do ka bo ble ro ran do igbo fi bi ba wan bo bo amodo mo me ga igbe men la ni men de fo bi won asara pa nsi igbe ya me ga igbe ai ho gba bo ko da yi to mi to egbe to gbo e wi me su ko idan bla mo sin dale karo gbo yan vie ko ye firi bo nu barabara na je on ka don do tu le bon ta o na wo ga ka pa mi la nye mo gbe nde ne vérité we no do ouais ça mo nyon no ve di me we ite me ga ron so jeje be kan jeje on ko ton ida mo e voya e ka support vourir mi besin e ka ka ne na ya photo jeji bodido mais ka da pa ton ko blo lancement d'album pour me même quand le single lady pour de wo mais ça ko do bango do wa mi ti rado po ben diffamation ndodo menu ko pa do menu ramon koton mi le pa flan pe de tuna flan na do no do amo kan lo wa do ti bon kidi ya beto e mamo do no ije ayo e kan do tewe ka do no ne edu do le gbere a yen we do mo na so medu na wale ka flan kan we ton bi onu mi no le titon ne yo la diffamation le ho abaton le no yin gbe mi ma no pon fi enu jede do da we o mi se a fi enu be ti o we do dandan bo mi na kan bi o do ton afo e kan bi o silipu boro wan te un me se we ndire bo silipu yi gbe ni boro yin we do bazi on do me de we ma no tuten bodo we mi gbere po avo e kan bi o chogo to gbagbe boro wan lo pate un me se we ndire wo chogo to gbagbe kai gbe ni boro yin we do wan diti on do me de me we ma no gogo jaga don bodo we mi gbere po zisu egbe asi tondo nu pe video bo usagboro he man ya pa gbele toto bo zisu igbe ni boro ho emi ho pele bedi balago bo pe vi ne wa jenu bela ba won bo ko ingbe fi ka gba boro do de we da tono mo le yin gbon be wa gba emi ma no to be ba no mo eni one fi e clap for me no ba me na tun o me fi de agban gba de o e we mele no ba do bora mo to na to bo na do to yo zo yanga na ka ko ton bi o mi o bo mi na jira mo ko ton mi o mo gbo mi o ya
nga tembo me o to yo yanga se han ho je we na to yi gbenu mi we ro yan no da su pe yo de to yo a sun no po si da si 1000 yan da su pe bi asisa na pa sha to nu we sin e kan che sun no po si da si 1000 su pe bi le àmọ́ eno gbedo jekre mi le o le célibataire sin pe oyan nu emi bo no mo ka wa depo nu aho ile yo to zo yin àmọ́ ku je nu e don de wa ye po da si chepo ezo bo do ndu ero alada dan sa holan soji chaleur du peuple mi o toro mi e o amen wa si che do apache le bo kafla zon tewe me ho mo papa na do e me ho mi bo win to ti re na jimi do vi me po yon de po zo wa jija ndo nu komiton le yon no do lo kesi yo eno do lo kesi edo elo papa nu ho ka bo yen zo wa chi de bo ngro je ne ba si che so fe mi ai no chi so fe so fe mi braje asuto je do egwa nu ha so mo do yan flefi le ho we o to yo zo yan gan o to li pa bo mende fo so jija no godo so mo ete ibato e de zu o to yo zo yan gan mende fo so jija no godo so mo ete mami ye go tin para kubo je boy ko e afidin ho edo mi je se khwe do gbo ma ho adan sa e holan po agbinpo ko yi file do kwe gbe me nya ete mende vo su ka me asuo kwe oni no so mo pon kwe akodebo no to e kwe my bolo pleasure ni we ndo bo yo po je ndo gesiji tololo e wa lo ton kele mi no wa yi wa yi to de we npa ai no mi black pa ton be to ji bo se ji ba ça sur le serre mon quand on se demande pon kwa tu wa ho sa fi Otoyo zonyanga Otolipa omende bo swadi jano godo somo ite ibato elesu Otoyo zonyanga mende bo swadi jano godo somo ibato elesu Otoyo zonyanga Otolipa omende bo swadi jano godo somo ite ibato elesu Otoyo zonyanga mende bo swadi jano godo somo Pressager AMT Santé La couronne Nazemanso Alessandra Soutae alias Damari Eya Mapan Yekoti Parakuo Je boy Kombe da Pintiho Ije Sekwe Bedogbo Mako Adansa E Hola Kwa Pinto Oi Fineto Kwebe Me Inya Mene Vosu Kawe Asuwa yo ni no somo when I go debo no to e my bolo pleasure ni we no beje ni to kesiji tololo e wa lo to kala mi lo wa iwa yi to de we mpala nukumo nu e no jola yi kasunu na banyo nu jewe ndo we ke bodo ko nu we kwenje so to wu ni ayoko e ka to yo so nyanga mo no nyonu e nyonu lokmo ha mon koton le bo yin to yo le ye mo ye de me bo ma bara na suwe o ya le yo ye tele yo ye ha ne o gba no ta ye na me dada ai me ya ni ye dada si do mi o mo ro me de ti lo bo le ajana bo li la jana o no ye na to se le do se bo bi soso jeje oh soso DJ alors mi be radin yo kwiton kunso ko mi de suno ko na bi mo kata e che e do mo mi on no se no do pe amado no le yon da sim dada atun mo sin ko aton jejidi do ouais ni aro o hale ton da do mi o de nu ton bo e o support am alogo ja no mo so mo wi de kan to le bi yo o we gbo we sin hakere ji aron de bo no mo tine alogo ne kan bo no o apa ne ko no kan bi mi o no timen me lo e mana o gwa lo no mi abi e mana o ba na tun mi an nka go si fie kan tun no me le pon fi bodin no do hovele Vitia si no trouver no do kwelo studio yere do tuna jele rantie no dile yo na kan dabo kan bi bon na e ma na otunu mi anga go si fio na go si do mo din mo don de ame do aka no ekudo dawe mi aka flanka ko to bi o me hole amon ka wa go si fio no me de gbon fi bodin na ti menu do alogo si pa ko yo ama gbe kan do kanu alo pon fine bo so ma de nu ya me be ko tun do ou verra yan ziza ton do kan si no yin gbe yan ja o e di aye ko music no ko ma du ogo to me ya
et moi no bede me we bono de ka ma wa ra mi we o alors comment si ça tole mi to gbe yin do e ko so aflele gan le bo sado yi keka bo et amon John le so le tun lo do yin san pe de lo me enadi le mo za mo fi yo mo je biblo gbogbo e lo do tata me wa da so di gban le wa do bo mi ja si za do so te ko jo ko ta won ya kan bi o so a mo fi de yo je suis un homme de la pure vérité yin da so de gan han so enu yen mo no ya sije mo invité ben yin nu yen do mo no ta me gba yin de subona entreprendre nde no ene kuno kali yo ne to ku ma ko ni ya veje no di e very amo mi do ta me liwe amo kaka je ti o han we ya so mi je ton do han we yen no di no ezo mo ndo no ta me liwe bona entreprendre ni gore we yin ai do ko han do julo ambition do ambition yi ta fla nyonu si aje nyonu ji un han kere so si wa ro ko ne ko kabi oh na you know mi do ko dem na cambio so chichi ya me so yen wa ni ta wa me na no nu che lo mo na idu je nu wa yen dan de yo ha sin côté dan de ba oh quand dans le meo e ka ja han ti bi lo ta ji bo abi tout ta kala de me na se o no ti no sigidi ti no de ne ko ne ka bo e ma go vesti se nu ne o no se mi se mo no se nu re o ai han sin no bo han sin no do re do to yen ka choyo do apa yen ton pe o ka fala de no do te kon na we han ne han kon wa no egbon yon si do lo le we na mi han no e ka mo bi o mi o profiter bo janse ndivou kon ndivou blin ba igbenu mi yere e ka mo bi o mi no da si za do yen te do afo ni o da lo we mo du da tin do bosa chomo si watin ho e lo e mi me cambio me di me ma ka foto ni lenu ya no me so gbon pon e no me npo de no mo nu puchere no e kana na so eja e afoto ni lere alo ton wele o wonu so yen tin do ho we si me le yo hano wa ka bo kesi no adimi ma wa so de wa na don mo je don to vile aro hire me mo ko to me dia alors do pone alo ton we go den de no wa mbe no bi o ko si sabele mo do quelle situation hano wa mi ni devo alo to we lere atin do po sai no du de we yin sun mo ya fon si sanji we a esi ho 9-10 heures yen po sai ma jam lo don de o si me no asije tun no plafond ko le hu ndo de fodo de no atin do po sai no du de so ye do ko me si me bo se han le o no ya o pa fo blem kan ja yo ko me si jan de ko bi ne me en ko me si ji ko bi no me ni se so e wa ye flavo din bongo si adansa bo ko ye to ti ko boy kon ndika rande na to do ran e lo e to de gudo to yo gudo e bo no e kwa pa mi do wa lo e ton le me yo ni se ran e yo mai boy ko jo pa han fo re àwọn wo je no don de wa hun ka fla ho me si me o han ya wa nu ya wa pade ndo je me ndo me le kon bi odo mi poro so po anu blo nu ye odo featuring gen le me no bi o we mo flavoa ye me ngo blo ka me we asiza da ko kere e jo na ha enu we me do po Delphinoso aditi yeton boya gban izunu bo me do po share moso tamanda ho sin vi ho blo featuring alima free donner bonansia ok Delphinoso tondo Delphinos featuring so jeje mi wa do to han bivi ye inu kan do pe o we yi inu kan re anti bo mi karon do nu ni gbele nu ko che ton pe o yin ko e ton re anti pon mi jo ko do nu e pe bi de we do mi me don do gu do to le udo e adaka yo poro Delphinoso kweto e aye do e ko me si an vo e fun ye la zogben do pota do family me o me tun to ya ko ma no tun pon ti ma yon me ton ma yon ye kun gaze ida do ta ton me o we si ason ma joro ro to ko yo so de ko ma na joro si ayi yo zingi de huton ma gangbero we vi mandam lon to we we gbe pudo ye lon po me nko ya zizamde se mo jinu ya omi njo ho bo agbe to me ficho de kinda kan we ka gbo de me na sin akan we gbo de me we mi non vicho voju jogbon vo mi jo ho bo njele do nu go gbe we ososo jeje ole yen wa bogo adu zo tun do ye vo de na ke kubo gbadi gbetan gbede osun tin e yo lo ko eje yo lo pasa cho e agba don mo do
Ozorun e yolo titan eje yolo tasi chomi pendant sedo okika ye tono yin vovo vodo vonjiro aditi eno yimbo nunja diti yon soso rojo tewe no ngosi o na teni soso didi ba to so ale po adokodo ko na kan bi akabi ho bi ojulo ye on ye ronko e nu ko en dio wendo nu edo ede ro haton le mi o mi na mo ro je ke e gosi de sume bon e no zebo vire so aro fide buboro sisewe o e na vivinwe e na vivin na menwe e no mo ko to ma te khawe ya ara mo ro nu chonu trele bo abida sito na kwa je bien teni wa wo sa fa we e na jo apidi yo ina so sa amo de yo popo e so yo po ganji mele ka yo mi lo bo e o akonu mi e o mariage dia lo uli gbe nja flafo e o le we ka mi be jan yo mi mo alo kan ta je kran mo mi de. La mamie de 64, 27, 27, 65. Allô, 69, 87, 47, 63 dit. Non, 64, 27, 27, 65. Allô, 69, 87, 47, 63. Et yo mi bon mo ko. Et la mamie tolo, et t'es dit. Ko nu lu bodo. To me file bio. Et t'es mi kai wona tam. Yin wonu yeme bi. Amadu tadi yo. Ndo yin wanu yebe pi amodo taji yo me we de letting bo yin wanu me poko go si me awon to mi ton zegezulu beze ya ero no ho abi ndo kan ton se we o on ti ri ibo to me ndi don ne bu me ne wale ma odi en kule no mi me tu on fofo me ton reschool la no to me ni fani ma o ye do gbonu o ye we ono ti ya we nflin fofo ti o ji no de mi indo ido oran khodo we ome so feeling check povi oleji no de mi so dazo me iwe dokuno ajuru martin menu we ya fofo ya ziza dazo me iwe yo ya do toji ni so mana mo jeme de le bayipo check povi odo oran ji we nu se ome nu plon we unde valavo ono suka yo do bo se ran fo we Jiji bon ka se kuton nu wa soso e onye wetun lo to me na fanu fofo chegovi lo to me na fanu ya na bo mando fi ome ni me no vi to ele mi na bologu do to e do bo ti de lo to me kana pani aziza mon koton cheko rish mo lo to me na cha lo e de suo e o e no khubo patno blado mi wa mi ni mo je me sa pa kwe mo jeme o mi bio apa mo nkan ton ko yo mo do mi no re nu e mi do mo jeme ton mi no re do po bo mi no do mo jeme ton ko mi to legbe apa mi to le sa ganji e gbe mi do na kendo nu bla bla ayon le ton wu nu bla bla ayon le ton we mi do na kendo bon ko kla e alpha mi jeme ne yo le do ko kla mo ko ton le wa to nu mi alpha so ne mi kari bon do ganji to gbe nu alpha to lo makawa ganjaji lo gbe mi to me oni kinki e pe so de dada bẹ́ẹ̀ ni aja de dada ni edo mi wa ganji ali yosin ila chere mi ti mi la kendo no bla bla ite kai no bla bla te wen kare oni ki o ma pe ni àwẹ̀ àwẹ̀ ni nǹkan tí Ọlọ́run tó yọ̀ǹda fún àwa mùsùlùmí edo no bibla ewe inde ma wo ezenu me malele domini blo tó jẹ́ pé tí bá ń bọ̀ wá gbogbo ayé gan ni tó mọ̀ pé ń bọ̀ wá nu ejawe yo me yin malenu po me ma yin malenu po fon me bi no tun doju kro ke sunde jawe bo yin sun ba jele de ko abo yin malen lesin sun bo inu bla nu de me tó jẹ́ pé oṣù 12 ló ṣojú ẹlẹ́kẹsàn òun ló jẹ́ ti Ramadan náà edo confio Suzanne tenigo ewe Suzanne de mi de lo ewe Ramadan sin Suzanne de mi de lo tó jẹ́ pé tí ń bá ń bọ̀ wá tí a bá lò oṣù kẹjọ tán edo nu mi san sun ten we bozan sun tanton le sun ten we government mi no block carem a máa wo oṣù ìgbà wo ló lé ìgbà wo ló dí mi na pon Suzanne me do wetenu we jeji tí oṣù bá ti lé agboro bẹ̀yàwó lẹ́kẹ́nẹ́ no indo Suzanne karu we kaka bo atenio no indo e wa tenio Suzanne tene government bi bio le trulo mi na be carem no mi ka be carem mo le mi na kondo suwon eje aga kabi eje aga parce que fidèle de we na jaga do egbe
boy je so ena jagaro fi devo me comprendre nous jagaro fi egbe dion ça veut dire que carême de mi blé egbe yo eblo e so gbe pepe ne ena blo 30 pe me de le de gbe le no bero ayi ton hongo gbe isi bero so eblo de nyokoro ena hwero posi mene e je gan eblo 29 ne me le de on bla 30 me de on blo 29 tí a bá rí oṣù a gbọ́dọ̀ mú àwẹ̀ ero nu sunzan ni o ma jaga mi no be carême àmọ́ Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ero prophet Mahomet sallallahu alaihi wasallam ó ní tí a bá rí ẹnìkan sọ pé òun rí oṣù lónìí o tá sì mọ̀ pé eléyìí olóòótọ́ ni kódà ká wá yòókù ká má rí ká bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ lẹ́kẹ̀ẹ́ no yin do jime ko gbe mi mo me de gbe din bere mi no kro ke emi mo sun egbe bo mo ro me lo din eno do hojo ho blo do nugbo mi hen mi abe carême lan ko de eyin me bi jena mo sun eyin do me bi jena mo sun dandan me ono do hojo bo mi ton me lo din a ho ton me nugbo no no me yo edo mi mo sun mi hen mi na be carême torí ìgbà mi wà pé kurukuru máa ń bo ojú ọjọ́ we de le nde bo zinflu aga no to zinflu bo sunzan no ton ye ble no ko biye me eyin me biye no so no kuma e wo so bo beto de na mo le blando mi le kro mi mo le eyin na beto blando nu jonu bo e mo e na ko de blando no me lo hojo ho edo àwọn lomi wà tó ń súnmọ́ oṣù náà tẹ́ pé àwọn tètè máa ń rí ní côté tọ̀dọ̀ tiwọn me de le de do côté mi do Arabie Saoudite don dion e de o sunzan e ton tro e de no ya o mo ti onu e de ka mo mi de no mo ro fi mo e we no ayi lo mi de se to blando mi hen mi abe carême e o mi note e ko wa ó ti jẹ́ nìyẹn de sun de ka egbon e ne de sun mi to no jaga gbon e ne ye me ro total gbe don le nle maka yo mi abo mi me ro file o mi do me no do hojo ho e mo fla fo bodo e mi mo sun mi hen mi na be nu bla bla bo me maka mo sun bodo e o mi mo sun o mi blo carême o na tia mi blo carême e na che mais sans que mi na yilo dans ça do we do parce que sun e no ton do aga don je no kon mi de ro fi e o sun bo mi no do appel blo nu mi de lewe no e o e ka est-ce que e ka ton do mi de gon e o mi de mi o mo ro fi ame e we ton do don mi hen mi abe carême e ton do fi mi de sun mi hen mi na ile se no carême be nyona tele kado no bla bla okay oni dada Olúwa nínú oṣù Ramadan Ramadan oṣù àlùbáríkà oṣù alápọ̀nlé ni e do sunzan de ben sunzan gigo ton bo yin sunzan bénédiction tó yẹ pé tó bá dé kódà kó má jẹ́ mùsùlùmí kó jẹ́ mùsùlùmí tó bá ṣe dáadáa mi ó máa rí ẹ̀san rẹ̀ gbà e do jin ko no ndo jigo sunzan ni wa ayin malenu wa mayin malenu o mais bien no do bénédiction do sunzan ni o me sunzan ni o yin bénédiction no me bi malenu o fo dun o me debu bien do taragbe do sunzan kódà tó fi dé rí pé gbogbo àwọn tí ó ṣe mùsùlùmí gan àwọn máa ń gbé nǹkan wá mùsùlùmí parce que do sunzan lo me yin do jin ko malen le jena blo sara me fonu lewe no dan dudu blo zewa no malen le do mosque blo do mi do blo sara na brando itaragbe de do sunzan me ha me bi nítorí pé Ọlọ́run kẹrin gbogbo wa ń sìn mawdo poje se me bi de eyin ma we ya mawdo poje me bi mi do sinsen we de po taragbe ba mi de parce que yin sunzan de bo e no mo wero e no mo e no mo sunzan ni o wero so no po no ni o do po gewe no ton ro ko po me gbogbo oṣù ni a máa ń ṣe dáadáa e do sunzan le bi me mi no blo dagbe àmọ́ oṣù Ramadan tá ṣe dáadáa kí ní gbogbo oṣù yòókù dáadáa ládàkẹrin lágbà mi no ndo ablo sunzan di ole me no awa dagbero po me de dagbero po di awa eni o sin do na we ma una na we àmọ́ nínú oṣù Ramadan tó bá ṣe dáadáa ọ̀kan ó fi gba mil ládàá mais sunzan lo me de no ablo dagbero po nu me de le o dagbero po ni o sin do nu wo kabi 100 fois ton ma una na we ina na we e we nda gbede ma una godo agban to me o ló fà á tí gbogbo àwọn lówó àwọn lọ́lá tó máa ń ṣe dáadáa tó máa ń rìn lọ́wọ́ tó máa fi owó e o zumbo nu mi bi o sunzan lo me le akweto no le ino do dagbe wa ibudu no do sara blo nu me bi ni ro taragbe do sunzan ni o me mais tele kado na bla oni àwọn wo ni o gbààwẹ̀ àwọn tí a yọ̀ǹda láti gbààwẹ̀ fún ní àwọn tí amọ̀kan bá lágbára mais de mau de gbena la jo kro me hen mi na bla nu le o me do kanji bodo àlàáfíà bodo santé bo ma azori bo ma tagba doni we a me ni o hen na bla nu àwọn tí a yọ̀ǹda àwẹ̀ fún láti gbà ẹni tí àlàáfíà bá dí fún mais de mau ka gbara jo kro e ma na bla nu a e we me agbasa to me ma yon a mais agbasa to me ma yon a peut-être me ni o di edofi pevi peut-être atogono me ni le di on ma na gbe le jo kro kabi me ro sunzan sun ton sinu mo ne me ni le o iro droit blanc carrément àbí ẹni tí rìn àjò tá pé rìn àjò náà jì kabi me de we boy ko ngbe voyage boy mo do fi de ko ngbe di on eli esim blo carrément parce que o tun kan me jaje don a mi mo parce que blo carrément lo le di boy le wuli ali gboro moto mi kaka boy ko ele ko gan me mi no tun no eni bo gan le ko ble di on ele yan che do ko ni asin ko ngbe voyage bo mo voyage o lion asim blo carrément
toro ó ní àwọn ago tí a máa ṣinu e do gandele me bo mi no tunu e ka do gandele me bo mi no blanu torí tá bá tó ya ṣinu yẹn náà ẹ̀ṣẹ̀ ló tún jẹ́ fún atagba no mi ma ya o tunu a ele yan chedo konu mi kana me kana be OK gan me no bibla no be o afon gan ne me blanc prière oui bon mi no be no bibla do gan ton pepe mi no be no bibla bena fo kana me bon e kana fo 19h10 ou bien 19h00 e ko fo c'est no comme quand on l'a gan ni on l'a ho adona tunu na tunu ne mbabla ko no e na golu kaka bo alaji na ipon pa gudo bile mo no bisa pe de vavo no indo honron to ma sinzea jodo do mi kun singbolo ma blow do ju kro ado weso ke na bi o blan le gba tia e be ganji bo honron tout temps be aka ko genne mo po won ba mo so ya ri no indo e be ganji bo honron pe de tout temps bo e ko ganna ko bo e mo do ju kro fi lo ni mo je ndami ji o e rena tite blan blablution parce que di 2 millions bloc prière do e rena tite blan bloc prière ablution 2 millions blanc prière e blan e dam no ni o so senti do mi do carême blo ya quand te we jena ko bo na fon blanc ton oh na ara ko blanc ka bio alpha le Alpha e káàbọ̀ ìyàwó ofe ó wà dáadáa ku carême ẹ ṣeun moro o kun ne o be ni abo ho gbonu e be bi nu che nu we oh nyonu alopa te ka na danu asutan ro carême hwen ne nyonu na da ndudu nu asutan ro carême hwen e we nyonu e eso igina nyonu e blo maria ya bo wuli ado ha nyonu ni o e na da nu asutan ro carême hwen mi na o damide gbon lo pade wo nu e ma blo mariage o si da nu mi na o te damide gbon lo pade mi bo ma o blo carême ma o blo mariage e na da ndudu mi a me e na le da ndudu nu mi parce que alors pa weji wedi mo fun je mi do ni ẹ jí ṣàlàyé lẹ́yìn fún nípa èyí tí wọ́n béèrè yẹn e do ho de mi kan bi eniyan sin kote o tí a bá ti wà pẹ̀lú obìnrin tẹ́lẹ̀ tí àwọn pàrà rẹ̀ ti mọ̀ pé ọ̀dọ̀ ọkùnrin lágbáyé báyìí ló wà ìrọ̀nù ìdájú kúrò dé akóyì yónú sí kó gbogbo kó ibi ẹbọ tọpọnù pókò tún lọ á fi mi tán mẹlẹ sí ọlọmọ ẹwẹ dé. kódà kí n má ti sọ igi. même si mọtẹ o blo mariage ó lè máa ṣe sàrí fún bọ̀ mi kò jìvì bọ̀ mi kò rò pọ̀ ewé kìnnà dàdúgbò bọ̀ nàdú blabla nù. ahane ọmọ ayọm kéèkì náà kò fẹ́ mi. náà ṣe bí kí àwẹ̀ tó dé ṣe bí òun ní dáná fún ẹ tẹ́lẹ̀. mímọ parce que tó carême na wa ero ndanu eda ibaro dudu esi bo ne mo ndemi bi carême ma na ndanu ya ero tura bla ndanu yi àmọ́ ojúṣe tó tọ́jọ́ kan ni pé o gbọ́dọ̀ gbẹ́jú kó so igi rẹ̀ we ka yin ta to de mi boy na yin nu boy na wosun ajefide boy dole o na yin kigonu ko de so na tempo mo blo mariage kai ede no pa kala ni we no yin kigonu me bo o Flavio yon wa po wi po karo no bla bo me ka je nu kudo ya do nu bla bla te ya nyonu ne nyonu po wa ko do nu bibla mi bo ngudo ton sin gan ho ni gbe ije ngudo o ina do carrément te fine e ya tan sans blas an e ya sans blas an ba mais ina fom la ndu da nu e bo ko na dudu e mo no indo e foni yon e hen ina le be se o mo la ko ba ka yo o gana ai Alpha le di bo ma ikura me ahun we poko e o wa miro nu bla we yo na do fon go na se me dada mewe kado na nanu mia do me le tin ta yo le tin bo e ma na ya yo le abi ahoto me wora anamia abati no fe me dada mewe ti me ni eni oni pe taba we no awe se dandan ni e o fun yan ni nkan ke àwọn tó fun yan ni nkan mi kabi dada fon go me ado dede ko Ọlọ́run tú láṣẹ nìkan pé kó bọ kọlọ bẹ́ẹ̀ pé àfi kó fún mi nìkan tú láṣẹ yan sàrà ni ama mi lọ́wọ́ ni nanu mi no me on desindo bon fronte ton blonu yo yi sahara we do me ndo nyo kan force mi laro ko ro e nanu mi a so mala nanu me ni o e sabe di que me ni e do intention da gbogbo wa ko so mo ko ndo mo yo o ka mi de ki ka mi de ta o e ma nanu ye a e wa je ta ba si wo no mi ko bo mi no free me e so free me do surtout ala jira pati yo me everybody e no ka be de na yo bo se we di on lo no te mo no te ta be ni na mo me ni o e we do mo carême de blo carême de blo eyon parce que ero ni hun ko mbo wanu e ina di mekro me bla nu po mi po dandan mi hu tabaski yo mi na nanyi bu ame aha no nu me bla nu po mi po nu ndo ahu kan yo di ba mo do e klobo pon de ti o me po bla nu do haru po mele yo ana ebo e po
mais il honte toi nous non toi les ah quand blanda et me bi boy me bi na no awa jije ka me no kan ko me boy me bi na bénédiction ko nyo beton ka me bi de dog mo ne o ya we ri ka mi ton le me no amoro no support ya we ka na bi je ko mo khado pe do po no e nu bla me de ya we ka na bi ko ha oni taba wa no awe bayi pé báwo la máa ṣe a máa kí un gbà kwa irun kíkí mélòó ni yẹn máa kí níjọ́ kan tá bá wà nínú awe bayi irun kíkí ma na la máa kí okay ero nu kíkí de mi no kí gbèròpọ̀ aton we mi no blo gbèròpọ̀ prière aton we mi no blo gbèròpọ̀ finu no bo ye ka ni le bi o fo ya prière ni le bi edo kanton me do gbèròpọ̀ bo mi no blo mi na blo nzeme bo no blo de do ganwe me bo no blo de do geneme bo no blo de do ganten we me bon a blo fifo to do kan to me bon mi na o tun no chono le be fifo ro kan tanto me me e o nu tuntun mi le ton mi no tun do ganten we me nu mi tun no mi no blo prière gantan ton le ho mi le no blo prière chono adun wa o chobo no mi tun nu pe do 19 ni mi mi na dun nu bo e ho 20 mi mi na le blo prière mi ton da wan so o fi pe vile lo yedo na bla na do ayonde lo ti me tun wa en no ipo to bla pe timbo Vipe vile di bino bo bla dan ko ma di awe alo vipe vile na bla tanta do alo bo se nu bla do aga bro to do fiton lewe ko sa pe awe àwọn ọmọ kékèké be a pàṣẹ fún pé túláàsì pé kon gba we dandan mewe yo po fún na bla nu torí tó bá gba pẹ̀lú túláàsì yẹn yo ma lọ join mon no ero forcer vi iblanu forcer bublo nu ni o e kan iblanu e kan je nu gudo na fin singonu ero droit ni o parce que yo po bo e ko do hon ton nous ezumbo mi nondo yokpo vuni blanu edo kwedi yokpo vonando wocho inado ni jenu blaji mon kunje mi cho kwe yokpo vuni o mi ndo ebesin kwe tene kwe o mi he mi an ble ah blo li pele kakabo mi na hen kakabo e wa mi di mo mi he mi an do ya o a hen di o ana idunu mi comprendre bo edo mo kakabo e jando kwe wewe kwe wa ton kwe we ne mo mi na je pinpin ni kakabo e na no e na je bibliothèque kakabo na ho 19 ni o ina ndo me sino mi jodo bla ndo ina su bla ndo ko foto kabia ndo ni ngwa mi na be yo esi kublo wa malenu e kaya khodo fon le pa flafo lo bon bla bla ya de bla ba se ton ka je ko fi soji flafo e o la de soji flafo mo mi je wan le se jo bla bla gbewe alo continue wa do me no indo ko re sun ayin me de boro agité o a kan karem to igbele nyina mo te fi dinu me de na mo te ro de budu e fi gan holo me dion e no di nde bunu asimi atan ntesi etenandi ntena mi atan la paton parce que nte bon ma oduda ya bo dinde ngwaru kare me di be na no ni odu edin be na ajiru mi aye nti de fini blan ajiru mi ha ntno kan ho bon tunu kan ho je we na du sunzan lo poni o me o nde sunzan to bude wa yo me o nko blo nsu podi mesi bo sunzan ni o me nja bi okwesoke mawo blando bi onu jonu bon sunzan ni o me we ye na ndu edin be na yin nu blan shere mi aye o nti le fini blan ó sọ fún pé Ọlọ́run gani ma yo ku lọ́kàn yẹn ma wo no de si an ka meto me me de buna o te de budu egbon fini bo e na di ti ru kan to ya ma ko de ni o si an ka to me wa tun de ade egbon ojú oṣù kan tá lò yẹn kódà ni mo fara ni mo nira kankan mi mo sunzan lo me si nde mi blo ni o le e to no tun yan kro e do couvert àmọ́jọ́ tí àwẹ̀ bá parí bá ń jọ́ kejì báyìí ni ẹ ti mọ̀ pé mais no ende mo egbe din tro din no je so asino couvert couvert si me ka ta tante mana dun jawe mono igbo ne de no igbo ne e ra che ni alpha legend do e wa timbo mo je me mi do do me fonu mi me ma no blan ma malenle ya mo je me do apa mo koton ko je mo do alpha e je lewa e timenu mi je mo do no bla ba je mi ka do mi je su don sisan dion mi o dun dia me hu wo je e po dion de o je ko bo mi ma o ro ko mi ka do de ko do ai kha me fe enu he yan do mi di do bo masu po a mi sin ameda pa mi ton am do mi ja tabaski we no mi be flemi do malele mi an to na fo e wa na fo to e wa po la fo be wa ko energy si to pe nu ala ja de bro e ndo e ko kan ton hun mi kenkle no flemi je le do e o mi je mi no gbo sin la ba itan da mi kla mo yoko yo e na so lu bo e na je kale yo e na blo dade lo fisin data fun fit no ko ga ton le so e agbola mo ko ton je ti yo e no dubo e no fifi no ji e na chano mi me po mi je kaka di mo mi je nu wale nkan ton e fifo no gbe we mi na do mi jakoka eyin Obe TV alo la Premier TV je wo nu wa dada gbe le nkan ton e nkan koko mi na no mo
do bra no pon we bi kwenu e julo mi e mi na no pon do e do flag peji oji na to be no shije ke sesu podo e o ma be de po ye me no jagodo lo bon mo nkan ton no je hunbe no je kan wele na to be nu ye de le bi that of le so na gon pe ma do mo nkan ton adam kwete ne do so e na do fi de bo kwete on e na do no tanda to be nu da ye no yin wa nu wa le nkan ton le burundo mi yo e mi gbe kan nego na do be nu me mo nkan ton le tin na do be nu da kusi daho weke no l'encontournable da be nkontone wa l'encontono no je ngbe no je ele no ko mo nkoton ko fa ten do do Carrefour a été défini mo wa l'encontono mi fu mi na no ai don akuno sangbele lo na no fako chubo na no dilo deme ndo bodu mi din do ji do injulo no a ele asatan to gbe devo mi le ba pe o dabo